For today's video guys, kaon ta kasilyas, magpalahi ta kay magilawon man ta. Arta tagos kasilyas o sa karon pa ko ka download ani YouTube. Welcome mo sa YouTube channel nako guys, Jobert Tumali. Please like and share and follow to my YouTube channel. Thank you so much for watching guys. O God bless kanyong tanan. Note ko nga inyo ning i-share na video. O wala ni. Pang wala ni nga video guys. Content only lang siya. Daghang salamat ninyo tanan. God bless all.